समस्त को स्टूडियो बेजेसर चैनल को स्वागत करुच्ची पे समस्त को स्वागत। तो आज भिडियो आम आलोचना करवा इकोनोमिक्स पे जेहेतु तुम इकोनोमिक्स एग्जाम काली रही तो पे हाईली कमेंट जे सर इकोनोमिक्स माराथन गुड़िक शीघ्र शीघ्र आणतु। देख पे ये आम इकोनोमिक्स 80 मार्क प्रश्न पत्र आलोचना करवा माराथन सिलेक्टेड माराथन एवं यही माराथन पे प्रश्न गुड़िक तुम काली निश्चित भाव में एग्जाम आसो अर्थात 2024 बोर्ड परीक्षा ए बहुत प्रश्न पे लुचिकी रही जो प्रश्न गुड़िक कि एग्जाम आसो एवं प्रति वर्ष पे सब प्रश्न आसी थाए एवं तुम आसो बुझीगला। एवं 2 मार्क 3 मार्क पे मुझे सिलेक्शन दे देती ऑलरेडी पूरा 100% पे पढ़ो से प्रश्न गुड़िक प्रैक्टिस कर दियो भल भाव में। लंग क्वेश्चन सिलेक्शन देती पे थुआ हो पूरा पूरी एग्जाम सिलेक्टेड लंग क्वेश्चन। तेणु बर्तमान आम ये 21 मार्क जो एमसीक्यू आसूची पे तेणु आम 21 मार्क एमसीक्यू को धरवा पूरा पूरी फाइनाली आज तुम 5टी माराथन कंप्लीट करदेवी। तेणु पूरा पूरी वीडियो को शेष पर्यंत देखो एवं समस्त सांगसाथी मानक पे जब शेयर करना शेयर करो। चैनल को जब प्रथम थर पर चैनल को ये सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने पे जमार भूलत ना। आउ व्हाट्सएप ग्रुप जब जॉइन हो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ गुड़ी मिल जाए आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जॉइन हो बुझीगला। तो आउ डेरी करवानी पे ये आलोचना करा आम फटाफट कहीं समय आम हाथ में कम आमको अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करार अच्छी जदि इकोनोमिक्स भल मार्क रखा चाहूँ बुझीगला। प्रथम प्रश्न पे प्रत्येक प्रश्न सहित प्रदत्त विकल्प गुड़ी 80 मार्क समय 3 घंटा तुम जानी क विभाग देख पे सठिक जोटा उत्तर एमसीक्यू प्रश्न प्रश्न लिखा दरकार नहीं पे ओनली उत्तर लिख बुझीगला। 21 मार्क एमसीक्यू प्रथम आलोचना करवा। देख प्रतिस्थापन सूत्रटी अन्य भाषा कौन कहुए बहुत इंपोर्टाट पे भेरी भेरी इंपोर्टाट प्रश्न या जमारू स्किप कर ना बारंबार कहूँ। तो देख पे जो प्रतिस्थापन सूत्र या अन्य भाषा कौन कहुए अन्य भाषा कौन कहुए पे ना या सम सीमांत उपयोगिता सूत्र पे कहुए सम सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट प्रश्न दुईटी द्रव्य एक्स और वाई रो दाम स्थिर थाई जेते बेले एक्स रो दाम बढ़ी जाए सेते बेले वाई रो चाहिदार परिमाण वृद्धि पाए तेबे एक्स वाई मध्य संपर्क कौन पे। तो देख चाहिदार दर जदि बढ़ीज ताने लोक मानकर दर वृद्धि हेले कौन हम ना कमिज ये दाम कमिज नहीं कि जोड़ा दर तो सही कहूँ स्थिर हो गले ताने यार कौन हम यार कौन हम पे ना यार तुम हम प्रतिस्थापन क्षम बुझीगला। दर बढ़िले चाहिदा कमिब जदि चाहिदा बढ़ीगला ताहले दर जदि कमिज चाहिदा बढ़ीज नहीं कि यही परंपरा चली। नेक्स्ट प्रश्न देख क्रमह्रास मान उत्पन्न सूत्र एक जुक्ति सिद्ध सत्यता बोली किए कही बहुत इंपोर्टाट पे। तो यहीटा पे आमर जोआन रॉबिन्स कही रॉबिन्स बुझीगला। नेक्स्ट प्रश्न देख उत्पादन परिवर्ती परिव्यय कौन बहुत इंपोर्टाट उत्पादन परिवर्ती परिव्यय कौन ना उत्पादन परिवर्ती परिव्यय हूँ पे उत्पादन परिमाण परिवर्तन सहित बदलुवा व्यय बुझीगला। बहुत इंपोर्टाट प्रश्न पे पूरा डायरेक्ट तुम मैंने एग्जाम हॉल सब क्वेश्चन गुड़िक देखा पाइब पूरा डायरेक्ट बुझीपार। तो नेक्स्ट प्रश्न स्वल्प काल उत्पादन समस्त उपादान गुड़िक कौन पे ये देख स्थिर आम जाचे चल जाचे कि उत्पादन जो रही उपादान रही स्थिर और किसी उत्पादन चल अर्थात किसी फिक्स किसी वेरिएबल। नेक्स्ट प्रश्न परिवर्तनशील परिव्यय क्या कहती बहुत इंपोर्टाट पे परिवर्तनशील परिवर्तनशील परिव्यय क्या कहुए ना ये पे देखा यस देख ना जार परिमाण उत्पादन सहित परिवर्तित हुए बुझीपार। नेक्स्ट प्रश्न रही स्थिर परिव्यय जदि 500 टंका परिवर्ती परिव्यय 300 टंका मोट उत्पाद 100 टंका एकक हेले हाराहारी परिव्यय केते देख पे जदि स्थिर परिव्यय 500 है ताने परिवर्ती परिव्यय 300 टंका ताले ये हाराहारी तुम मन केते हम ना हाराहारी हम 8 टंका बुझीगला 8 टंका। नेक्स्ट अन्यान्य निर्णायक अपरिवर्तित थाई द्रव्यर दर परिवर्तन हेले यार जोगाण उपरे क्यों प्रभाव पड़ी थाए पिला माने बहुत इंपोर्टाट यार जोगाण उपरे पिला माने तुम मानकर जोगाण परिमाण रे परिवर्तन बोली कही था। नेक्स्ट प्रश्न बजार काल रे जोगाण रेखार आकार किपरि ना बजार जदि देखिबा पिला माने ताहाले उलंब रेखाटा आकार होची उलंब। नेक्स्ट प्रश्न एकाधिकारी विक्रेता सम्मुखीन होउथिबा चाहिदा जो वक्र रेखार आकार केमिति पिला माने एठी तुम मानकर निम्नगामी बुझीगला। अर्थशास्त्र रे बजार अर्थ कौन पिला माने
ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ବଜାର ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ବଜାରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କ୍ରେତା ଆଉ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଠି ରିଲେସନ୍ ଚାଲିଥାଏ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କ୍ରେତା ଆଉ ବିକ୍ରେତା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଟିକେ ୟେସ୍ ଦେଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯେଉଁ ଦରରେ ଏହାର ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ଓ ଯୋଗାଣ ପରିମାଣ ସମାନ ହୁଏ ସେହି ଦରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ନା ସେହି ଦରକୁ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସନ୍ତୁଳନ ଦର। ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଫଟାଫଟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଦର କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତା ମଧ୍ୟରେ ଆସକ୍ତିର ଅଭାବ ପରିବହନ ପରିବ୍ୟୟର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କର ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ନାଇଁ କି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠିକୁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥାଏ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥାଏ ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଶ୍ରମ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କଲେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ। ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସାଧନର ଆୟ ଋଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଋଣାତ୍ମକ କହିଲେ ଆମେ ଫଟାଫଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ସରଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମୂହିକ ଚାହିଦାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଥାଏ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଏକ ସରଳ କଥା କହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଉଭୟ ଆଇ ଏବଂ 2i କୁ ବୁଝିବା। ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଞ୍ଚୟ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ନା ଏଇଠି ଆମର ଆୟ ଆଉ ଉପଭୋଗକୁ ସଞ୍ଚୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠିରେ ଅଧିକ ସୁଧ ମିଳେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସୁଧ ଅଧିକ ମିଳେ କେଉଁଠାରେ ନା ଆମର ମିଆଦି ଜମା ନାଇଁ କି ମିଆଦି ଜମାରେ ଅଧିକ ସୁଧ ମିଳେ। କେଉଁଠି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତର ଲକ୍ଷଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତର ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ ନା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ବହିର୍ଭୂତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ ଅଣ ଯୋଜନା ବ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ଆୟ ବ୍ୟୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିବରଣୀ ଯେଉଁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ସନ୍ତୁଳନ ପତ୍ର। ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସନ୍ତୁଳନ ପତ୍ର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କଲି କ'ଣ ନା 21 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲି ବୁଝିଲା 21 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ଏବଂ ଏଇ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆସିବ ଏକ୍ଜାମରେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଖ ବିଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ 2 × 7 ଜାଣିଥିବ 40ରୁ 50 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଫିସ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ ଆଉ 3 ମାର୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ସେପାରେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତାକୁ କରିଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ସାମୂହିକ ଯୋଗାଣ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାହିଦା ରେଖାର ଆକାର କିପରି ହୋଇଥାଏ ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟୟ ସୂତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଦିଅ ଯୋଗାଣ ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ପରିବ୍ୟୟକୁ କେତେ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ଏ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ପୁଞ୍ଜିର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଦକ୍ଷତା ରେଖା ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସନ୍ତୁଳନ ଦର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୀମାନ୍ତ ପରିବ୍ୟୟ କିପରି ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟ ତରଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ ଚାହିଦା ରେଖା ଗତି ଓ ଚାହିଦା ରେଖାର ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ପିଲାମାନେ ଚାହିଦା ବିକଳ୍ପ ଚାହିଦା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚାହିଦା ଜମା ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ପିଲାମାନେ ଚାହିଦା ଜମା ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ବା ମିଆଦି ଜମା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବଜାର କାଳ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ଏଇ ଯେଉଁ ମାରାଥନ୍ରୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ରିପିଟ୍ ହେବ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ପିଲାମାନେ ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ରିପିଟ୍ ହେବ 2 ମାର୍କ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା 3 ମାର୍କ ହେଇଯାଉ ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏକାଧିକାର ମୂଳକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଏକାଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୋଷ ଆୟ ଓ ନିୟୋଜନ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଜାତୀୟ ଆୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କର ଜାତୀୟ ଆୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ଯୋଗାଣ ଫଳନ ଯୋଗାଣ ସୂତ୍ର ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି ଋଣ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ଋଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଛି ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦେଖ ଏଇଠି କତିପୟ ବିକ୍ରେତା କାହା କୁହନ୍ତି ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର କ୍ରମହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ସୂତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏ ସୂତ୍ରଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସୂତ୍ର ତାର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସେଇ ଦେଖିବ ସେ ସୂତ୍ରଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଲଟା ଆସିବ ଏକ୍ଜାମରେ
तापर देख ये मोड आय आ हाराहारी आय ये प्रश्न मु सिलेक्शन देइछि पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन रे ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट तेणु या भी जमार स्किप कर ना तापर आउ गोटे प्रश्न पिला माने मनर ये प्रश्न उठे ये प्रश्न आसे पिला माने ये जो आमर जातीय आय जो नेशनल इनकम रही आकलन संशोधित मूल्य पद्धति बुझाई दियो द्वैत गणना समस्या तुपर किमरे सामना होती आलोचना कर देख पिला माने ये हाराहारी परिवर्ती परिव्यय स्वल्पकालीन हाराहारी परिव्यय संपर्क में आलोचना कर ये प्रश्नटा एत इंपोर्टाट नहीं पिला माने तथापि टिके देखीदेव कहीं आम कौन जिनस को स्किप करवा ना सिलेक्शन तो मुझे तो 100% करदे भल भाव किंतु एगुड़िक टिके पिला माने तुम माने टिके आखि पकईदेव तुम मान बेटर कहीं माराथन क्लास रू पिला माने बहुत प्रश्न गुड़िक रिपीट हुए एवं प्रति वर्ष मुझे आलोचना करुँची पिला माने प्रश्न गुड़िक 100% तुम मैंने देख 2025 क्वेश्चन तो बहुत प्रश्न रिपीट होती बुझीपार तो यही प्रश्न ही आसो कहीं एमआईएल एग्जाम आम भल करें इंग्लीश भल करें हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एजुकेशन सबकि सब्जेक्ट आम भल करें पिला माने निश्चित आम इकोनोमिक्स भल करवा तो आज एतिकी पिला माने इकोनोमिक्स तुम फास्ट माराथन सेकेंड माराथन आम नेक्स्ट क्लास आलोचना करवा तो रही समस्त को साधुवाद थैंक यू धन्यवाद।